ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, касоне ки мехоҳед ҳамроҳи мо дар ширкати Atomic кор кунед, рақамҳо дар рӯи экран аст. Чӣ хеле ки медонед, дар ин ширкат зураки бор намехарӣ, одами зиёд ҷамъ намекунӣ, фақат 2 одам овардан дар кор дар таги худтон регистратсия мекунӣ. И тамом. Ширкати хориҷа ҳай, ширкати российский нест, ширкати беруна ҳай, ай Россия, бисёри шумо дар Россия барои мегум. Ва албатта ки хориҷа ойликош бисёртар ай. Мумкин шумо гӯед чӯ ҳеҷ куна мекунӣ, оку ойлик медода, ич хели ширкат ай. Дар дигар давлатҳо одамо меҳнатшона беҳад қимат мефурӯшанд ва ҳамон одамое ки корам мефаҳмонанд, меҳнати одаморо арзиша баланд баҳо метиҳанд. Яъне ки масалан дар давлатҳои Аврупо, Амрико, Корея у тарафҳо меҳнати одам беҳад қадрш баланд ва маоши калон метиҳанд нисбат ба Россия ва дигар давлатҳои Осиёи Миёна. Барои ҳамин дӯстони азиз, шумо ҳайрон нашавед ки чӣ бе пул, бе ҳичи кор, мақсад мо пул мегирем. 6 моҳ дар як бор харид мекунед, 2 одама регистратсия мекунед, тамом, ширкат шумода аллакай маблағ метиҳад. Ман худам шахсан дар ин ширкат кор кардам. Рақамҳои Марҷона, духтараки активни мо, оиди кор ҳамаро шумода мефаҳмонам. ҳозир ки ширкат дар Тоҷикистон ҳуйшид, шумо агар уже регистратсия бошед, беҳад бурди калон мекунед, барое ки бо одамое ки пеш регистратсия шудагианд дар ширкат ало туҳфаҳо тайёр кардагианд. Барои ҳамин дӯстони азиз, дер накунед, бинависед рақамҳода. Дӯстони азиз, дина видео накарда будам, происшествие нақл мекунам. Ана вай кадак нависям WhatsApp да духтаро пай хоҷачива видео нест. Ва реклама датило реклама бо куҷо шид. Дӯстони азиз, одамое ки реклама гирифтага як бори дига ассалом бинависен, барое ки дафтарча ҳастай, не ки переписка удалит шида. Ҳамин рӯз як духтарак Оминара бояд реклама мекардам, ҳамоқа мекунам, намеом рақамоша поист намезанам, дафтарам да нависагиай Омина намеброя. Ман намедонам чӣ ба мо рақамиро нодуруст навистам. Хе WhatsApp да бинависи дар поиск Омина меброя, коливай шатта шапа кардан дар кора. Ана мисол бо Омина менавистам, дута Омина меброя, Омина Атоми, Омина Атоми, дута Омина буда Атоми. Хулоса дӯстони азиз, дина чи ба влог нашид, саҳар саростима айпай налог палог бурдум супоридам. Баъдан дӯстони азиз, баъди абед хона омадистам ки гуфтум баъди абед видеоро мебарам, бишин бо ту нақ мара сар кардести. Ана баъди абед да ҳамин мошин омадаистам, аша менависа обҷа равшан карочи Исфандиёра зад. Хайфтум ягон та зада Исусу мезанам ҳамин бача ба худо дар ҷони ма задагиай. Ирай хона даф кардан дар короя дӯсто. Бифурай пишти ман. Хулоса дӯстони азиз, звонок шид, гап задам. Дальше баъд карочи дар такси омадистам ки Маша менависа. Ино ягон кори серьёзни нашава, мара наменависанд. Маша менависа оча дар куҷои гуфтум омадистам. Равшан Исфандиёра задай. Ҳай задай гуфтум. Бахе гуфтум чихе зада боша ки омада навистистиям. Баъд гуфтум ки чихе чӣ гап шидай гуфтум. Баха сарош хом шид. Ба уже гуфтум ки чё та серьёзная. Агар даётон бошад дӯстони азиз, кафгирои дар дурини агарот буд, гирифта будем шумо, бо дар баландӣ монда будем шумо. Ман намедонам ин кафгиро чӣ сеҳр доранд ки қаи гудакора заманид мекунанд. Бо стол мондиан ай болои шкаф ҳамон ҳарди кафгироро гирифтиан рафтиан дуруни балонора хапри хок кунем гуфтиан ҳардаш. Маша маркази тестӣ рафта буд, омадай авқот кунам гуфта инода фаромарзам омадай хоб. Хулоса и дикаст. Кафгиро қати хок бор кардиян, чӣ кор кардиян ки гапошон гирехтай ҳардаша. Одам кушӣ кардиян. Одам кушӣ дар рӯзи рӯша Равшан ҳамин кафгира гирифтай ба ҳамон тарафи тезиш, бо и тарам не, ба ҳамон тезиш дар фархи сари Исфандиёр задай. Вай Исфандиёр ва гуфтай ки Маша мега буро омадам, ай сару рӯш хун рехтаистай талха кафтай Маша час лабияй. Баъд дӯстони азиз, и талхакав хай бо фаромарза фарёд мекунам. У фаромарз ку вапше нехе хуна пина талхакав меша. У буромадай мега чо нақл доранд. Уш буромадай хуни сари ира дидай беҳуш шидай. Дада сурат беҳуш шидай. Ғалтида хабовша бардоштиян. Ана надодисиян чӣ кор куниян. Ва корора кардиян, ба мара занг задиян. Баъд бурдиян шуштиянша. Ана да диван ховуш кардиян. ғайлондиянша баъд мара занг задиян. Ки мега очам да гуфта да кони ки таришид
از بار خلاصه هم خیلی با من تماما دیدن نمیتونم خیلی چیزا را ده خیلی کار داره امونالی باشه که یک جا خور بود روی یک جا بغلتن رمونالی بابا به تو میگو کده اومدم من نگو اگر صورت روی کدی من خیلی نمی قدر چاک شده فرخی سرش نمیخواه همین اونجا دخم خیلی زده چاک شده خون ریخته خیلی باری کمین دستای رامونالی کتیشه با من رامونالی ده نویستم که او بده یعنی مایده بکلون رفت مفتم رامونالی چه کدی خوابی نه گفت بخورو دایم چی که پیوژه آخی کند مفتم که رامونالی جنگ شده گفتم روشن اسفند از ده بخله خیلی چی کده بوده که مفتم پروست نزده و همون کفگیری تاریخی زده گفتم فرق سرش کراچی چاک شده که بابا برگره شکر کرده تو دست در از گون خلاصه بعد دوستانی از خبر آمونالی جنگ یه پرتی مرا ماشره هم خیلی اومدم خیلی دیوان بود خودش طلقه کف شده دود زدیان روشان وابشی طلقه کف آمونالی که کده که مایدر چی جنگ میکنه نگاه نکده خیلی با شبکه پشده اسفانیاری جوش کن شاکم خیلی چی هدن از کیم پشده در شبکه پشده خیلی خلاصه خیلی بخیر اگه خیلی دختر نرفتیم و خون رویش مونده بود پایش با فکرم که میمونده رامونالی میگه پایش میمونه خیلی چکر نداره خلاصه خیلی حادثه شید دینا ولوگ نشید مثلا وقتی گوداکو کسالن یا اون پرابلم های من نمیتونم زو ولوگ کرده یا خیلی میتونم ویدیو میکنم خیلی کسال داره مینه جده خیلی بیچرو من نمیتونم تا کار تمام شوه اسپاکویت شویم برای دینا ولوگ به همین خاطر نشید بعدا شب با دوستانی عزیز ساعت 12 زنگ میزنن جانم تولد کرده اینو شوفرین صاحب پسر چشیده بیاد خرسان شدیم نینا دوایلایمون محمد جان نموندن شب خیلی بوده که به پای قدم شوه خوشبخت شوه صحت سلامت باشه بیاد خرسان شدیم دو происшествия دیگه بود دوستانی عزیز در اخراج بارون تندور چراغک رد برق ادبی کدگویم یک قولی نیدیگه ما در بیرون موندگه السلام علیکم فتیسته رامونالی رفت آنا همین روز دیتا ساعت 11 بود 12 شب بیو گفتم دیلا بود برام نرم خیلی رفت یه بار دیگه ریسک میکنه میریم هوام خود توزه خوش رو ساعت 3:20 شب من همه چه تایار کنم با ماشه را بدور کنم سخت بارون میزنه چی خدایی نو کرتکا را درو ورده بودیم گرمی شید گفته دوستانی عزیز بعد که سحر خرق دو خاله بارون بود بعدی وای ساعتی شاشیه نمود شمال شید که باور کنه زمان جنبید چندمه روز دهم انا حاضر با افتاب اومده خلاصه نم خیلی بعدی بارون علفا تمام شدن علفا رو نچیندم نوستیان علفا رو چینده به خاصیت نچیندم قاکور دارم وقتی نواکس بوره انمیز وجه دهم شوه هم قصر کاری میشوه نه لوگ اپلاتای چی اپلاتای همون سایت یا گلا کور اینجا فرماش کنیم جویا گیره اینترسنا اینه خیلی سیب خونه ما کجا اومده باشه یا خونه همسایه خیلی سیب سماریم که ما نمیخریم و بشه ترشای یا خونه همسایه پرده اومده که باور کنه چیو بیاده پرتونشه فرماش کنیم جویا گیره پامیدور شنونیم رامونالی میگم پامیدور چیز شنونم که ایما با برای میگه و 50 دیرهم میشود در مغازین ادام بزرگ این ای باشه دخترها انمی و فکر انم درختی بیمانه که ضرر رسونه خد دونوش ریختگی برامده گختش درختی بیناموس
Да, совет от подписчиков духтаро. И хамка хокуш чия сахта ира чихекнем. Ира бне бичура чихек гул бромада да исанги. Мара совет чеки чикукнем ки хоки им лоим шава. Ин манам дом о бисё хурда сангайнем хокуш. Ай хамаш. Бичура ай дастай сангон автонсисям бромада таркнем майра и вот айсар онхал мишава. چی سوید میچک چی امام خکنم که این ملایم شوه که خوکش بعد من میگم یا کلانشان یا گلان هرچیان دیگه جدا بشنونم شون انا که دخترا دینا شال دیده بودم ساعت یک پگودم خسل 90% باران گفته بود ساعت یک شیرسته نکی ابر اوقا نیست که 90% باران باره انا دخترا اومدم стиралкара биёран часпонан ва я бигирам ва чия микроволновкара устуша кофтан дар кор ки сос кунем та микроволновка ҳардушам вайрон як кусок ва истодай барои ман меренговый рулет короче ҷа омадам яндечки гирифтам пирожное чизои боваза бабои ниҷе халдура чак-чак 27 сом озуқ духтаро гуфтиянд ки ба хусусияти ҳамқа алафа чинда наметоним мо замин алаф мечиндем оху намедонам ха тамбалам нестем не худма маҷбур кунам метонам ха тамбалида просто омӯхта шидам ҳақ тамбалида медонед ка омӯхта шидам аян вақте ки ман германия рафтам зиндагиро равҷе диба тамбали омӯхта шидам бовар кунед ман қа тамбал набудам активный будам не ки ҳозир мегум ҳозир чӣ кор мекунам хулоса ҳамин ҳафта ман ҳамҷора полни тоза мекунам гилора мешинонам ба шумо қавл медиҳам ҳа ида мо нестем ман нестам як рӯз пеш ид мо мерем тошканд насиб боша не ки уҷаро ман тоза мекунам гилора мешинонам ҳамаша баъд нигоҳ кунед ҳаму қара ҳама агарота не ана му қаша ҳамҷои гилои хидмат